Last to yan, may isa pa yan. Game, game, game! Saan sila eh. Ano kaya? Ganun-ganun lang oh. Siyamad ah. Kondisyon ah. Kondisyon ah. Walang gym ka ba? Tira no? Ha? Ha? Ayaw mo na? Meron pa isang 20 minutes lang. 20 minutes lang yan. Ano pa isa? 20 minutes lang yan. Tuwan, ay 2-0. Zero. Ah, ito? 3-1. Ay, dire-diretso na laro. 10 minutes. Change court ah. Eh, dire-diretso lang. 10 minutes. Change court. Anong all 3? All 4 na, all 4. Five four, 5-4. Eh, dire-diretso lang. 10 minutes, change court. Score, 6-4. Good dyan. 6-5. Sorry, umapa na. Gagawin ko pala yung mga nagbigay sa mga.
Nakami ah. Sige, nice game, nice game. Dog, dito ka mo, dog. Tingnan mo, nangyari. Ay, nice game, nice game. Nice game. Ha? Matatanda ka. All 7, all 8. All 8, all 8. Mark, diretso. Ulit, 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 ulit. Nine, eight, nine, eight. All 9. Change, change, change. 10-9, 10-9. On zero, on zero. One zero. Zero to zero.
Isa-isa. Kita mo ba yan? Kaya na score? Good! Nice score. Anong isa? Pre, anong isa? Ha? 3-2? 4-2? 3-2? Porto! For three.
1.5? Hindi, isa. Sa'yo lamang? Ano kami? 5.4? 5.4, 5.4! One five. Ay ba, may isang laro pa. Isa pa? May 20 minutes pa yan next game. Next game pa yan. Yes, sila lalaro eh. Ayaw na nila. Ay, isang laro lang. Bata nyo pa. Ilan yung sa'yo? Ano? Ano lang sa'yo? Sa'yo? Dalaw. Ayun yun, no? Yung ano, Reka? Isa pang laro yan, 20 minutes lang pala dyan. Matapos na yan, no? Ayaw ko na. Kami yan, stay na lang yan. Ah, lalaro ko sa Wednesday. Yun, alam. Glorieta. Yan, Nice, kasama sige, yan. sige. Sir! Sir! Board whiz, board. Gawin mo ng board whiz. Score 8. 8-6. All. Anong always? Ano yan? 7. Kaya kondisyon. Let's go dyan. Warning! Warning 8! Last! Good dyan, good! Last warning!
warning, last warning. Yan, may sakit pa sa bullet niya. Langan na bari. Oh, Pwede, wala. meron ako. Game. Good. Last warning. Miss. Miss na. Solas. Okay, good. Hey, good yan.